इंसान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हाजत और मुराद ने पूरी फरमावे જો એમ હોય મગજમાં કે શેખ આજે વેલું બતાવીને વળીને રવાના કર નાખશે તો હમણાં ત્યાં પડી સામજીસ્વારે કેવી ચડા દઉં સામજીસ્વાર છે કે પૂરેપૂરો લાભ ઉપાડવાનો અઝીઝાને મુહતરમ કારણ કે આજે ઇમામ હસન મુજતબાની વિલાદતની રાત છે અને અગર તમે ઇમામ હસનની જિંદગીમાં જો તો એક વસ્તુ આપણા માવતરો માટે બહુ અહમ છે અને એ છે કે જ્યારે પણ મસ્જિદમાં જવાનો ટાઈમ હતો કારણ કે વખતમાં ઇમામ બારગાહ નહોતા મસ્જિદ હતી મસ્જિદમાં ખુતબા વાલી નસીહત દેવામાં આવતી તો જનાબે સૈયદા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા ઓન્કુરાજે કરતા હતા એના આ લખતે જીગરને કે તમે જાઓ મસ્જિદમાં અને સાંભળો કે નાના શું બયાન કરે છે અને ખાલી સાંભળો ના જ્યારે ઘરે પાછા આવો તો મને બતાવો કે નાના શું બયાન કર્યું હતું અઝીઝાને મુહતરમ જે પ્રમાણે શહેઝાદીએ કૌનેન એમના આ લખતે જીગર જેની વિલાદત માટે આપણે જમા થયા છે અગર શહેઝાદીઓને પૂછતા કે દીકરા નાના શું બયાન કર્યા અને અગર મારો છોકરો મદ્રેસામાંથી ઘરે આવે ને હું કાઈ ના પૂછું તો એ બરાબર ના કહેવાય અગર શહેઝાદીએ કૌનેન પૂછે તો મારી પણ ફરજ બને છે કે હું મારા છોકરાને પૂછું કે તારા ઉસ્તાદે તારા પ્રોફે તારી માસી તારી આંટી શું બોલી શું શીખાડ્યું શું તાલીમ લઈને તું આવ્યો અઝીઝાને મુહતરમ જેવા માવતરો જે ઔલાદની પૂછવાડી હોય છે શું ભણ્યો શું કર્યો કેટલી મસ્તી કરી આવ્યો કેની મસ્તી નથી કરી ઇજ્જત કરી અખલાકથી પેશ આવ્યો અઝીઝાની મુહતરમ આજે કારણ કે ઇમામ હસનની વિલાદતની રાત છે આપણે છોકરાઓને દુર્વાર દેતા હોય તમને ખબર છે મદ્રેસામાં દુર્વાર કરી આવો જો શેર કરી આવો તો માશાઅલ્લાહ આજના મોકા ઉપર એક પ્યારું રિસર્ચ છોકરાઓએ કર્યું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોકો મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ તો આવા ઓકાઝિયોમાં આપણે એક એક છોકરાને આ ઊભા કરશું કે તમે બોલો કોમ સામે કે તમે શું શીખા તમે શું રિસર્ચ કરી આવ્યા તમે અજબ થઈ જશો હમણાં મને અમુક વસ્તુ નથી ખબર આમાં એ લોકો ગોતી આવ્યા છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ મોકા ઉપર હું વિનંતી કરું છું એ બે બાળકોને કે આપની ખિદમતમાં આવે અને એમનું આ રિસર્ચ અને એમની આ જે લોકો ગોતી આવ્યા છે આપણી સામે ઇન્શાઅલ્લાહ એ લોકો પેશ કરશે અને પાવર પોઈન્ટ માં કર્યું છે તમે જો કે નાના બાળકો છે પણ કેટલી મહેનત કરી છે જન મોહતરમ તો હું આશા રાખું છું કે આપણે ધ્યાનપૂર્વક આ બે બચ્ચાઓનો એક્સપોઝ આપણે સાંભળશું અને એટલું મને ઉમેદ છે કે આપણને થોડું ઘણું કાંઈ ઇલ્મ એની અંદરમાં હાસિલ થશે એ બે બાળકોની સલામતી માટે બાવાઝે બલંદ સલાવત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ તમે બધાને સારું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બધા સાથે મળીને ઇમામે વક્તને આજની વિલાદતની મુબારકી આપે અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બિહક ઇમામ હસન અલૈહિ સલામ આપણે બધાને મદીનાની ઝિયારત નસીબ કરે આમીન. Je vous demande de bien être concentrés car on vous posera quelques questions à la fin. Alors Salman, comment sauver notre planète? Nous pouvons faire plein de petites choses pour sauver notre planète. Est-ce que vous savez que 92% de la population respire un air trop pollué? Est-ce que vous savez quel est le pays qui produit le plus de déchets?
neige. Oui, Iliane, elle produit 26 kilos de déchets par habitant. C'est énorme. Vous savez, j'ai regardé dans une actualité que le 1er décembre 2020, une baleine est morte au Canada. Pourquoi, Iliane? Parce qu'elle avait avalé beaucoup de plastique. Oh non! Donc, la pauvre, donc tout ceci est à cause de nous. Et quelle est la mer la plus polluée? T'en es très bonne, C'est la mer Méditerranée. Iliane, allons énumérer quelques exemples pour diminuer la pollution. Oui, on pourrait d'abord aérer notre maison régulièrement. Bien sûr, Iliane, au lieu d'allumer la clim. On doit supprimer le plastique. Et on doit entretenir nos appareils électroniques. Chadman, tu sais quelles sont les conséquences de la pollution sur l'homme? Oui, la pollution détériore la santé humaine. Il y a aussi un autre problème dû à la pollution, le changement climatique. Donc, on va vous donner 5 solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. D'abord, on pourrait préserver les océans. Luttons contre la déforestation. Trions nos déchets. On peut réduire notre consommation de viande et réduire nos consommations d'énergie. J'avais c'est maman tonton appelé histoire qui d'arrêta. J'ai trop aimé. Quand Namroud voulait brûler Nabi Ibrahim dans le grand feu, une petite grenouille essayait d'éteindre le grand feu. Les gens se moquaient d'elle. Comment elle pourra sauver Nabi Ibrahim? Elle s'est dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala va me demander qu'est-ce que j'ai fait pour sauver mon prophète, je pourrai répondre, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Ha, après shayad dunya nahi bachavi sake. Pan jare Allah subhanahu wa ta'ala pousse to après kay saksu que hame koshish kaya hata. હવે pour terminer, તમને બે વિડિયો અમે દેખાડવા માંગે છે. સલાવત. Une question. Comment réduire les déchets? Chaque seconde dans le monde, l'homme produit plus de 100 tonnes de déchets. Et quand ils sont stockés dans les décharges, jetés dans les océans ou brûlés, ces détritus polluent. Avec quelques gestes simples, il est pourtant possible de mettre nos poubelles au régime. Alors, comment fait-on pour moins jeter? Moins jeter, c'est d'abord moins gaspiller. Acheter en petite quantité évite de se débarrasser d'aliments périmés qu'on n'a même pas consommés. Autre astuce, préférer des produits avec moins d'emballage en plastique ou en carton. Et vérifier qu'un produit est fini avant de le remplacer. Chaque année, 70 000 tonnes de dentifrice, restées au fond du tube, sont inutilement gaspillées. Quand vient le moment de jeter, on s'amuse à trier pour ne pas mettre tous nos déchets dans la grande poubelle. Épluchure, pain sec ou coquille d'œuf, direction le composteur. Dans ce récipient, il se transforme en engrais pour les plantes. Papier, carton, plastique se mettent dans des containers spéciaux pour être recyclés. Ampoules, piles et matériel électronique se déposent dans des bornes à l'entrée de nombreux magasins. Ainsi, petit à petit, la poubelle qui accueillait tous nos déchets rétrécit. C'est un challenge collectif. Et c'est dans cet esprit qu'est organisée en novembre la Semaine européenne de la réduction des déchets. Tu te poses des questions? On y répond.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi faut-il protéger les océans? Plus de la moitié de la planète est recouverte par les océans. On les nomme Atlantique, Pacifique ou Indien. Cependant, pour être tout à fait juste, il faudrait parler d'océan mondial. Car tous les océans sont liés entre eux, partageant des courants marins qui font le tour de la planète. Mais quel danger menace l'océan? D'abord, il faut savoir que l'océan abrite des ressources naturelles de grande valeur, comme du poisson ou du pétrole. Certaines entreprises puisent trop dans ces réserves, ou polluent énormément quand ils le font. De plus, l'essentiel du transport de marchandises est fait par d'énormes bateaux qui parcourent les océans, causant encore davantage de pollution. Enfin, les changements climatiques perturbent l'équilibre de l'océan, ce qui met en danger les animaux qui y vivent. Or, l'océan mondial n'est pas seulement essentiel pour les animaux marins, il est essentiel pour toute la planète. L'océan produit la moitié de l'oxygène du globe. À sa surface vivent des algues microscopiques qui capturent le CO2 et rejettent de l'oxygène. La pollution et le réchauffement climatique perturbent ces algues, qui capturent moins de CO2, ce qui augmente le réchauffement climatique, et ainsi de suite. Ces algues sont aussi la base de l'alimentation de minuscules animaux, qui eux-mêmes alimentent de plus gros poissons. S'il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de poissons. Tout est lié, comme les océans sont liés entre eux, et comme notre vie sur la planète est liée à la bonne santé des océans. Tu poses des questions? Maintenant, on va vous poser quelques questions. Première question. Donnez-nous 2 exemples pour lutter contre le réchauffement climatique. Donnez-nous 2 exemples pour lutter contre le réchauffement climatique. Manger moins de viande. Et maintenant, donnez-nous 2 exemples pour diminuer la pollution. Plastique et les déchets. Arrêtez le plastique. Voiture électrique. Pas électrique. Hybride. Dernier, quelle est la mer la plus polluée? Méditerranée. Oui. हमारा exposé ayak khatam taitse. Ashad se kitame badu samay jahasu. અને અમે તમારા ઉપર ભરોસો રાખીએ છીએ કે હવેથી આપણે બધા આપણા દેશને પ્રિય કરશું અને મહેનત કરશું. અમે આ ઇમામે વક્તના ખિદમતમાં અને ઇમામ હસન અલૈહિ સલામને આ કદો પેશ કરે છે. Oui, préparons ensemble la terre pour le zahour de notre imam Zamana, alayhi salam. Et grâce à la salawat.